Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Tuhan semesta alam, berkat limpahan nikmat dan karunia-Nya. Di malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada para sahabatnya, dan juga kepada kita selaku umatnya yang tetap istiqomah hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Bapak jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita awali pertemuan hari ini dengan baca doa. Wahid, Isnain, Salat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah, Ya Alim, iftah lana babana bil Qur'anil azim. Nasrum minallah wa fathum qarib wa basyiril mu'minin. Allahumma dawwir bi kitabika basari wa aqliq bihi lisani wasrah bihi sadri wasta'mil bihi jasadi bihaulika wa quwwatik fa innahu la haula wa la quwwata illa bik wa innahu la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Surat Al-Qamar ayat 17, 22,
32, 40. Warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Surat Al-Muzammil ayat 4. Zayyinul Qur'ana bi aswatikum, hiasilah Al-Qur'an dengan suara kalian. Hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasa'i. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu, sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Qur'an, sesungguhnya Al-Qur'an pada hari kiamat akan datang menolong pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga. Baik, Bapak. Kita lanjutkan kembali pembelajaran kita. Kemarin kita sudah sampai halaman berapa? 23 sudah selesai? Mangga. Mangga, Pak. Mangga, silakan. 23 sudah? Sudah ya? Oke. Baik, kita persepsi dulu ya seperti biasa. Kita ulang kembali pembelajaran sebelumnya halaman 21, 22 dan 23 ya. Jadi pembahasan kemarin atau sebelumnya itu pekan lalu kita bahas tentang harokat fathatan ya. Atau mungkin selama ini Bapak kenalnya fathatain ya, fathatain. Dibuka halaman 21, kita baca dua baris bawah ya. 21, 22, 23, dua baris yang bawah saja, enggak semuanya ya. Kita awali dengan isti'adzah dan basmalah bersama-sama. Wahid, Nain, Salasah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'fan, qaqan, kakan, lalan, mahman, lanan, lalan, amalan, wahwan, huzuwan, naharon, jadalan, ahadan, syaroban, khadiron, syahidan. Oke. Sekarang kita masuk ke halaman 24 ya. 24 masih sama nih Bapak, latihan terkait membaca harokat fathah dan ya. Saya baca seperti biasa, nanti Bapak qolaman, baladan, syaroban. Qolaman, baladan, syaroban. Sami'an, usulan, marohan. Sami'an, rasulan, marohan. Jarian, muni'an, tobakon. Jarian, muni'an, tobakon. Wahidan, luriban, basiron. Wahidan, luriban, basiron. Sadiqan, jumi'an, hudian. Sadiqan, jumi'an, hudian. Zakiron, lubadan, shidadan. Zakiron, lubadan, shidadan. Kabiron, uruton, khorojan. Kabiron, uruton, khorojan. Jahilan, qu'udan, azizan. Jahilan, qu'udan, azizan. Baik, kita satu-satu ya. Nah, Pak Juri dulu, silakan Juri. Nah, kibasin.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalaman baladan syaraban sami'an rusulan marohan jarian muni'an tobakon wahidan duriban basiron sodikon jumi'an hudian zakiron lubadan sidadan kabiron furuton horojan jahilan qu'udan azizan. Ya, baik. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Qalaman baladan syaraban sami'an rusulan marohan jarian muni'an tobakon wahidan duriban basiron sodiqon jumi'an hudian zakiron lubadan shidadan kabiron furuton khorojan jahilan qu'udan azizan. Ya, lanjut. Qalaman baladan syaraban sami'an rusulan marohan jarian muni'an tobakon wahidan duriban basiron sodikon jumi'an hudian zakiron lubadan shidadan kabiron furuton khorojan jahilan qu'udan azizan. Ya, lanjut. Insyaallah. Qalaman baladan syaraban sami'an rusulan marohan jarian muni'an tobakon wahidan duriban basiron sodikon jumi'an hudian zakiron lubadan shidadan kabiron furuton khorojan jahilan qu'udan azizan. Ya. Barehol. Bismillahirrahmanirrahim. Qalaman baladan syaraban syaraban sami'an rusulan marohan jarian muni'an tobakan wahidan duriban basiron sodikon jumi'an hudian zakiron lubadan sidadan kabiran furuton khorojan jahilan khorojan kahilan jahilan qu'udan
azizan, Ya. Qolaman, baladan, syaraban, sami'an, rasulan, marohan, jariyan, muni'an, tobakon, wahidan, duriban, basiron, sodikon, jumi'an, udiyan, zukiron, zakiron, lubadan, sidadan, kabiron, furoton, furojan, khorojan, jahilan, qu'udan, azizan. Ya, lanjut. Qolaman, baladan, syaroban, sami'an, rusulan, marohan, jariyan, muni'an, tobakon, wahidan, duriban, basyiron, sodikon, sodikon, jumi'an, udiyan, zakiron, lubadan, syidadan, kabiron, furuton, khorojan, jahilan, qu'udan, azizan. Ya, lanjut. Qolaman, baladan, syahroban, sami'an, rusulan, marohan, jariyan, muni'an, tobakon, wahidan, duriban, basyiron, sodikon, jumi'an, udiyan, zakiron, lubadan, syidadan, kabiron, furuton, khorojan, jahilan, qu'udan, azizan. Ya, lanjut. Qolaman, bahidan, baladan, sadaban, saroban, samilan, sami'an, rusulan, marohan, jariyan, muni'an, tobakon, wahidan, duriban, basyiron, sodikon, jumi'an, udiyan, dakiron, lubadan, sidadan, kabiron, furuton, khorojan, jahilan, qu'udan, azizan. Qolaman, baladan, syaraban, sami'an, rusulan, marohan, jariyan, muni'an, tobakon, wahidan, duriban,
basiron, sodiqon, jumi'an, hudiyan, zakiron, lubadan, syidadan, kabiron, uruton, khorojan, jahilan, qu'udan, azizan. Ya, lanjut. Qalaman, baladan, syaraban, sami'an, rusulan, marahan, jariyan, muni'an, tabaqan, wahidan, duriban, basiron, sodikon, jumi'an, hudian, zakiron, lubadan, syidadan, kabiron, furuton, khorojan, zahilan, qu'udan, azija. Qalaman, baladan, syaraban, sami'an, rusulan, marohan, jariyan, muni'an, tobaqon, wahidan, duriban, basyiron, sodiqon, jumi'an, hudiyan, zakiron, lubadan, syidadan, kabiron, furuton, khorojan, jahilan, qu'udan, azizan. Bismillahirrahmanirrahim. Qalaman, baladan, syaraban, sami'an, rusulan, marohan, jariyan, muni'an, tobaqon, wahidan, duriban, basyiron, sodiqon, jumi'an, hudiyan, zakiron, lubadan, syidadan, kabiron, furuton, khorojan, jahilan, qu'udan, azizan. Qalaman, baladan, syaraban, sami'an, rusulan, marohan, jariyan, muni'an, tobaqon, wahidan, duriban, basiron, sodikon, jumi'an, hudiyan, zakiron, lubadan, syidadan, kabiron, furuton, khorojan, jahilan, fu'udan, azizan. Ya, baik. Baik, halaman 24 ada pertanyaan, Bapak-Bapak? Tempatnya sama, sod dengan sin. Ya. So dengan sa. Ya. Sin kan? Sama. Jadi ujung lidah kita berhadapan dengan ujung gigi seri bagian bawah. Sampai nempel ya. O, sa, o, ya. Bedanya hanya pangkal lidahnya. Pangkal lidah sod itu sebagaimana of naik, ya. Sa, o, si, li, su, ya. Jadi pangkal lidahnya yang membedakan sod dengan sin, ya. Tuh. Ya. Ya, sama. Yang lain? Baik, kalau tidak kita lanjut ke halaman 25 ya. Halaman 25 ini pokok bahasan baru, yaitu kasroh tan, ya. Jadi ketika huruf atau harokat, ya, pernah di awal saya sampaikan bahwa
ketepatan harokat itu menjadi penting ya. Dan fathah, kasroh, doma itu dia punya ciri. Kalau fathah itu rongga mulut dibuka ya. A, ba gitu ya. Kalau kasroh rahangnya turun. I, bi. Doma bibirnya mencucu, monyong. U gitu ya. Jadi itu penting ya. Karena nanti pada saat pembahasan gharib masih lama, cuman di situ nanti ada salah satu kata yang dia bibirnya harus mencucu, ya, harus monyong. La ta'manna, tapi nggak dibunyiin, ya. Ya, nu itu la ta, sebenarnya bunyinya la ta'manuna, cuman nunya nggak bunyi. La ta'manuna, cuman nggak bunyi. La ta'manna. Nah, ya. Karena dia harokatnya doma dan dia harus itu nanti pelajaran gharib ya, masih panjang. Enggak sampai tahunan. Kecuali nggak masuk. Ya lanjut ya. Sekarang harokat kasroh tain atau kasroh tan. Saya baca ya. Oh iya lupa. Apa namanya? Jadi yang dia tain atau tanwin itu belakangnya pasti ada nun. Kenapa? Nunnya dalam kondisi ya sakinah ya atau sukun ya. Sakinah betul. Sakinah akar katanya sama sakinah, sakana, sukun. Mantannya sakinah. Baik, saya baca ya. Ban bin tan tin san sin. Ban bin tan tin san sin. Jan jin han hin khan hin. Jan jin han hin khon hin. Dan din zan zin ron rin. Dan din zan zin ron rin. Zan zin san sin shan shin. Jan zin san sin shan shin. Kon sin bon din kon tin. Son sin don din ton tin. Gon zin an in gon rin. Lon zin an in gon rin. Fan fin kon kin kan kin. Pan fin kon kin kan kin. Lan lin man min nan nin. Lan lin man min nan nin. Ya, enggak satu-satu. Ban bin tan tin shan shin. Salah belum? Ujung lidah keluar. San sin. Ya. Jan jin han hin hon hin. Dan din zan rin ron rin. Zan zin san sin shan shin. Son sin don din ton tin. Zon rin an in gon rin. Fan fin kon kin kan kin. Lan lin man min nan nin. Ya, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Ban bin tan tin san sin. Jan jin hon hin han hin hon hin. Dan din din. Ujung lidahnya keluar Pak. Dan din Masih dal. Dan din Masih. dan Sofyan. Zan zin. Keluarin lidahnya. Zan zin. dan din Masih dan din. Masih Digigit coba. Zan zin. dan din Belum. Zan. Jadi gesekannya harus ada. Gesekan antara ujung lidah dengan ujung gigi seri itu harus ada. Zan zin. dan din Masih. Dan din. Zan din. dan din Belum. Zan din. dan din Ya. Coba dan din. Nah, Dan din. Masih sama. Ya. Kalau Pak Sofyan
tadi dan din itu dal ya. Ini kan zal. Da. Jadi harus keluar. Coba gigit. Da. Nah, nggak apa-apa. Kalau sedikit nggak bisa, banyakin nggak apa-apa. Dan zin nggak apa-apa ya. Kalau sedikit nggak bisa. Bisa masuk lagi tuh. Harus. Iya, untuk latihan nggak apa-apa. Kalau sedikit nggak bisa, banyakin. Karena memang tadi kalau nggak keluar bunyinya dal dia. Ya, kalau nggak keluar bunyinya dal. Ya. Nah, untuk latihan nggak apa. Dan dikeluarin nggak apa. Dan din. Keluar nggak keluar itu. Dan Banyakin. dan Nggak apa. dan din. Ya. Dan din ron rin jan jin Zanzin. jan jin Ya. san sin shan shin son sin don din ton tin don din Ini sama ujung lidah harus keluar. Zon din. don din Kan. Zon. don Don. don din an in gon gin Pan pan pin kon kin kan kin lam lin man min nan nin. Ya. Jadi Pak Sofian huruf-huruf yang ujung lidahnya harus keluar, dilatih gini. Kalau karena faktor kebiasaan masih bisa dirubah. Ya. Kalau karena faktor kebiasaan masih bisa dirubah. Tapi kalau sudah dari sananya gitu maksudnya, udah nggak bisa itu maksudnya. Itu memang sudah karunianya seperti itu. Tapi kalau karena kebiasaan, maaf kebiasaan yang sebelumnya yang salah, diperbaiki. Jadi huruf ta, huruf dal sama huruf zo ya. Ini yang kayak o yang ada titiknya itu zo itu 3 sekawan dan harus keluar ya. Ujung lidahnya harus keluar. Ta, za, mo terus keluar. Ada gesekan harus ada ujung lidah dengan ujung gigi seri bagian atas. Seperti itu ya, dilatih. Enggak, lanjut. Ban bin tan tin shan sin Ya, tan tin san sin ya. zan jin Jan jin Ja. jan jin Ya. han hin hon hin dan din zan zin ron rin zan zin san sin shan shin son sin don din ton tin zon zin an in gon gin fan fin hon kin kan kin lan lin man min nan nin. Baik, lanjut. Ban bin tan tin shan shin zan jin han hin hon hin dan din zan zin ron rin zan zin san sin shan shin shon shin Pom tin son shin bon din ton tin bon din zon zin don din zon don zon zon yang paling susah din. Zon din ini Pak Ustadz ini paling susah ya Oh Pak. iya. Coba lagi. Zon Bon zin din ya. bon din ein an ein gon gin fan fin on kin kan kin lam lan lin man min nan nin. Lanjut. Itu sampai terus Pak. Ban bin tan tin san sin zan jin han hin hon hin dan din ron rin zan jin san sin shan shin son sin don din ton tin zon zin an in gon gin fan fin kon kin kan kin lan lin man min nan nin. Ya, lanjut. Ban bin tan tin san sin zan lin
janjin, honhin, hanhin, honhin, dandin, janjin, janjin, ronjin, ronjin, ronrin, janjin, janjin, sonsin, sansin, sonsin, sonsin, soksin, sonsin, dondin, tontin, zonjin, ain, anin, gogin, gongin, pakin, pankin, pankin, panpin, konkin, kankin, lanlin, mamin, manmin, banbin, nanin. Banbin, tantin, sasin, janjin, hanhin, honhin, dandin, zanzin, ronrin, zanzin, sansin, shansin, sotsin, dondin, tontin, zondin, anin, honhin, paf, fanfin, konkin, kankin, lanlin, manmin, nanin. Banbin, tantin, sansin, janjin, hanhin, honhin, dandin, zanzin, ronrin, zanzin, sansin, shanshin, sonsin, zonzin, tontin, zonzin, anin, gonrin, fanfin, konkin, kankin, lanlin, manmin, nanin. Banbin, tantin, sansin, sansin, janjin, hanhin, hanhin, honhin, dandin, zanzin, ronrin, zanzin, sansin, shanshin, sonsin, dondin, tontin, zonzin, anin, gonrin, fanfin, konkin, kanlin, kankin, lanlin, manmin, nanin. Banbin, tantin, sansin, janjin, hanhin, honkin, dandin, zanzin, ronrin, zanzin, sansin, 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 dondin, sonsin, dondin, tontin, zonzin, anin, gongin, panpin, konkin, kankin, lanlin, manmin, nanin. Lidahnya belum pinter banget ya. Banbin,
Kantin, Ketemuan ya. kantin, janjin, hanhin, khonhin, dandin, zanzin, ronrin, zanzin, sanshin, shanshin, shonshin, dondin, tontin, zonjin, anin, gongin, panfin, konkin, kankin, lanlin, manmin, nanin. Biar ke bahasa dia. Ban bin, tantin, sansin, janjin, hanhin, khonhin, dandin, zanzin, ronrin, zanzin, sansin, shanshin, sonsin, zonzin, tontin, zonzin, anin, gongin, fanfin, onkin, kankin, lanlin, manmin, nanin. Oh, lancar jaya. Bismillahirrahmanirrahim. Ban bin, tantin, sansin, janjin, hanhin, khonhin, dandin, zanzin, ronrin, zanzin, sansin, shanshin, sonsin, zonlin, tontin, zonzin, anin, gongin, fanfin, onkin, kankin, lanlin, manmin, nanin. Ya, baik, lanjut. Ban bin, tantin, sansin, janjin, hanhin, khonhin, dandin, zanzin, ronrin, zanzin, sansin, shanshin, sonsin, dondin, tontin, zonzin, anin, gongin, fanfin, konkin, kankin, lanlin, manmin, nanin. Ya. Baik. Halaman 25. Ada yang ditanyakan, Bapak? Dengan harokat kasroh. Halo. Ya, kalau ada pertanyaan. Halo. Untuk melatih lidah itu Ya. melatih Ya, jadi melafalkannya pelan-pelan saja. Tapi tadi maksudnya ketika kita itu kan posisinya ujung lidah harus jadi jangan ditarik lagi. Tetap aja dikeluarkan. Za. Getar dulu, Pak. Jadi sambil ngaca lebih enak. Keluarin ketahuan lidahnya keluar udah keluar atau belum gitu. Kalau nggak keluar tarik. Ya. Jadi emang ya harus keluar. Kalau nggak keluar tadi bunyinya dal jadinya kalau untuk kasus dal ya. Nanti beda lagi mungkin kalau sa bisa jadi sa karena hampir sama sih. Makanya kalau istilah Syekh Farabi itu ya hurufnya harus masuk bengkel dulu gitu ya, diperbaiki. Karena gitu dalam apa namanya surat Al-Muzammil tadi ya, warotil Qur'ana tartila. Tartil di sini bil maknanya itu adalah makhorijul huruf sama sifatul hurufnya itu terpenuhi. Makhorijul huruf apa? Tempat keluarnya huruf. Ya, harus benar. Kalau salah nanti bisa merubah makna.
Ya. Yang kedua sifatul huruf, sifat-sifat huruf, karakter, ciri-cirinya dia. Nah, karakternya dia tuh ada dua. Pembagiannya huruf itu karakternya ada dua. Ada yang sifatnya lazima, ya, karakter yang harus keluar, sama ridho, bawaan, bukan bawaan, kondisional, gitu ya. Nah, sifat yang lazima ini nanti dibagi lagi dua. Ada yang berlawanan sama tidak berlawanan. Ya. Kalau misalkan huruf shod tebal tipis, nah shod itu tebal karena ada sifat isti'la. Kalau tipis gimana? Jadinya nanti sin, ya. Terutama ketika kasroh sama dhammah, ya. Kalau fathah masih beda kadang, ya. Sa sama so beda. Tapi kalau kasroh gimana? Si sama si kan sama. Kalau dia nggak tebal kan, padahal kan tebal shot tuh. Si sama si tebal. Si sama si. Jadi pangkal lidahnya itu bukan tempatnya. Kondisinya seperti kita mengucapkan huruf kof, o, ya. Kemudian kof, fi sama kof, fu. Pangkal lidahnya harus naik, ya. Jadi sifat-sifat itu harus belajar juga. Tapi nanti ya. Kedepannya kita akan belajar fokus tentang makhorijul huruf sama sifatul huruf. Ya, dua hal itu yang harus kita kuasai. Paling enggak harus pernah belajar lah, gitu ya. Masalah nanti bisa atau enggaknya, paling enggak belajar dulu, ya. Jadi urusan hasil mah, ya serahkan ke Allah aja kan gitu. Kita proses kan gitu ya, proses. Tapi ini gini. Kalau kita belajar, itu ada kemungkinan bisa. Gitu, ya. Tapi kalau nggak pernah belajar, udah nggak akan bisa. Gitu, ya. Ada kemungkinan bisa kalau belajar, tapi kalau nggak belajar nggak akan bisa. Itu mungkin ya, Bapak. Ada pertanyaan? Ya, ini sekedar ini aja banyak. Saja. Maklumat yang kita terima sampai umur sekian 10 tahun, udah tua lah. Ya. Ibarat daun udah kuning. Ya. Jadi maklumat apa yang kita dapat dan memang dari sononya, maksudnya dari gurunya, ya. itu di sekitar kita gitu, kurang pasca pengeluaran. Dan nanti kalau kita keluar, saya pernah mengalami hal seperti itu di anak saya. Di waktu kan ada Hafiz gitu, Hafiz maunya sekolah itu Hafiz selama 11 bulan itu terserah mau dapat berapa juz, tetapi pada kenyataannya di sekitar sini saya kan mungkin pas tempat ya pindah-pindah, tapi tetap aja dari tadi ya sebutkan sifat huruf dan makhrajul hurufnya memang kurang pas gitu. Jadi ya baca dikit nggak apa-apa lah kalau ini kan gitu. Jadi kan gitu. Padahal itu takut merubah maknanya. Ya alhamdulillah di sini biarpun ya kalau dibilang malu ya malu Pak. Umur segini kita masih ya ikro sama cucu lah nih. Sebetulnya kalau judulnya ngaji bang cucu, akhirnya belajar bang cucu. Belajar bang cucu ya. Tapi dari sini kita termotivasi kapan lagi kita mau membenarkan apa yang telah disampaikan oleh guru-guru gitu Pak. Ya. Kalau cuma malu nanti saya nggak jadi belajar. Ya betul ya. Jadi emang juga menambahkan ya Bapak. Memang saya sendiri tuh dapat materi tentang makhorijul huruf sama sifatul huruf itu ya bukan ngaji waktu pas masih kecil itu. Ngaji pas ketika sudah berkeluarga gitu. Karena ya dulu mungkin ya waktu pas kita masih kecil, zaman saya kecil ya ngajinya ngaji biasa ikro gitu, nggak fokus pembahasan tentang makhorijul huruf sama sifatul huruf. Ternyata di situ penting. Tapi belum punya cucu kan ngajinya. Jadi belum lama belajar makhorijul huruf sama sifatul huruf. Apalagi uyut-uyut kan gitu. Agak sana aja juga Pak. Berarti kalau gini mungkin bisa bertahun-tahun gitu Pak, karena ya dari apa?
Ya, supaya betul, kita lebih betul. istiqomah gitu Pak. Ya, Jadi insya Allah. nggak bisa ya dibahas itu saja. Mungkin kan ada sebagian yang nggak bisa, tapi kan Jangan berhenti gitu. iya takutnya kita istiqomah bareng-bareng. Ya, betul ya. Makanya tadi gitu ya. Eh, bisa atau enggak kita gitu ya, tetap aja datang aja yang penting gitu ya. Bisa jadi pada saat ini belum dapat, pertemuan selanjutnya kita dapat. Tadi kata saya, kalau kita belajar itu ada kemungkinan bisa loh Pak. Tapi kalau kita nggak belajar, nggak mungkin bisa ya. Itu tambahannya. Ada lagi yang disampaikan? Nantilah ya untuk pembahasan tentang makhorijul huruf, sifatul huruf itu penting. Ya paling enggak nanti masuk kalau nggak jilid 3, kalau nggak jilid 4 lah kita bahas ya. Ya nanti diselingin gitu ya. Satu pekan kita bahas tentang makhorijul huruf gitu ya. Kemudian selanjutnya kita bahas tentang jilidnya. Ya. Beriringan biar ya makhorijul huruf menyempurnakan pada saat kita gitu kan. Sifatul huruf pun juga sama. Baik, itu mungkin kalau tidak ada cukup dulu kali ya malam ini ya. Ditandai kita baru masuk ke halaman 25 ya, harokat. Baik Bapak, alhamdulillah untuk pertemuan kita pada malam hari ini sudah kita selesaikan. Pesan saya di rumah diulang-ulang, yang belum bisa hurufnya dilatih. Memang paling enak itu belajar kita lihat kaca ya, biar ketahuan posisi lidah kita sudah tepat ataupun belum ya. Baik, kita tutup dengan baca doa. Wahid, Nain, Salafat. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina syakirin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Doa ke majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.